Apa teh? Apa teh? Apa teh? Paran teh? Paran teh? Paran teh? Nenen teh? Iya teh? Ngelak. 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 Gua nenen teh. Enggak. Enggak. Bu Suwi lagi bobo. Bobo, Bu Suwi lagi bobo. Bu Suwi cantik Firdasa lagi bobo. Iku. Bu Suwi cantik Firdasa lagi bobo. Nggih. Nenene nanti nggih. Nggih. Nunggu Ibu Suwi cantik Firdasa bangun. Nggih. Oh, ya pinter no, pinter. Pinter. Tuh. Tuh pinter. Pinter. Enggak, enggak. Pinter nak, enggak nak. Oh, 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 yo bibir. Yo bibir. Enggak nak. Cumuk nak. Ya rahmukallah. Cumuk nak, enggak nak. Cumuk. Enggak yang. Cumuk yang. Enggak yang. Nah, Bu Suwi sampun tangi. Nah niku Bu Suwi. Bu Suwi. Klomat klamut bibire klomat klamut bibire klomat klamut. Enggak. Bibire klomat klamut minta nenen. Enggak. Klomat klamut minta nenen. Klomat klamut minta nenen. Itu suara apa itu yang suara apa di sini? Lagi ngepap, iya. Mohon maaf ya pemirsa, mboten sengaja niki si dedek bayi pas digudang ternyata ngepap pemirsa. Mohon maaf ya pemirsa. Mohon maaf ya, ada suara-suara yang sumbang di belakang pantat. Ada suara-suara yang sumbang di belakang pantat pemirsa. Mohon maaf ya pemirsa. Dedek bayi lagi ngepap. Dedek bayi tadi kan
Apa teh? Apa teh? Apa teh? Paran teh? Paran teh? Paran teh? Nenen teh? Iya teh? Ngelak. 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 Gua nenen teh? Enggak. Enggak. Busui lagi bobo. Bobo, Busui lagi bobo. Busui cantik Firdasa lagi bobo. Iku. Busui cantik Firdasa lagi bobo. Nggih. Nenene nanti nggih. Nggih. Nunggu ibu Busui cantik Firdasa bangun. Nggih. Oh, ya pintere, no, pintere. Pintere. Tuh. Tuh pintere. Pintere. Enggak, enggak. Pinter nak, enggak nak. Oh, 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 yo bibir. Yo bibir. Enggak nak. Cumuk nak. Ya rahmukallah. Cumuk nak, enggak nak. Cumuk. Enggak yang. Cumuk yang. Enggak yang. Nah, Busui sampun tangi. Nah niku Busui. Busui. Klomat kelamut bibire klomat kelamut bibire klomat kelamut. Enggak. Bibire klomat kelamut minta nenen. Enggak. Klomat kelamut minta nenen. Klomat kelamut minta nenen. Itu suara apa itu yang suara apa di sini? Lagi ngepap, iya. Mohon maaf ya pemirsa, mboten sengaja niki. Si dedek bayi pas digudang ternyata ngepap pemirsa. Mohon maaf ya pemirsa. Mohon maaf ya, ada suara-suara yang sumbang di belakang pantat. Ada suara-suara yang sumbang di belakang pantat pemirsa. Mohon maaf ya pemirsa. Dedek bayi lagi ngepap. Dedek bayi tadi